Royal TV bene kontole mikudo mekpipon kodo yeipo ena chena do kudo komiton Royal TV bavi nu peno miton de don se kwa mi ru gambi lo jawe bavi nu peno de po mi kodo yiyi mi bo gleme mi bo toji mi bo file pepe po mi dala po miton le me poze alokan miton le ko mo je fe don mo eji be mi na mo Royal TV nu awon do me koton akolu zangbe vendredi le we mi no ajija yin be gan lo konu bobo mi ajija yin de tesin azanji mi oyen lo anu edosino e no de adisin lo me ami bo Victor se pe eno de ami olo mi dosino ne mi fon mo mi fon ganji ma Leonard Togba ne mi ozu fon mo pedido we de jijo ijele olo yede ganji le do mi le bilo yede ganji ko bo mi Royal TV ti mele ozulo Royal TV si mele jogun we ka mo se pe ami ayin mo ami nya mo ne bodo di ya o dosi non le fima ne avon do mi fon gaye ma se do lo ma ku do le wen o ne atimati nyon mo no dane mi de fi kabi ngai mo no certain Royal TV bene zimele mi kudo gare me de mi kudo fifon ma va kudo no mesen lepo ina no popo mi po bo amika mi no ma de vona je akpolo me ma na je vo fi mi no ba question mo no pon mi we bi we no afa no me na ina ba do apo mi na me oh Royal TV bene kontole ena chena do kudo mi ton le bo mi na dogbe na me yin alogo na mi tole je nu kan do ye me yin tito we me ko itan bode to godo yele pon gaga bo mo nu wa de wa mi ni de Royal TV ji edo eyin nu boji ati oboze to mi ton do aga tra la eze wo botola wu sin to lo bi do aga ali energy lo mi amondo mi no ran ko le po alonda yi bo eno ka Royal TV de mi amondo e yodin ko e ko boze se do mi bo eyin gbavi bo de gbon fi de yin na bi ama to se pe amo yo bo nu le nkan won no fe ndo gbon nu kumene ko de yado mi de azan chaton we ya han lo fe no bom mo ga mo ne ko fu fune ni yawa yo chengi kabi no me zere na ba de me na yi se je taji na ba de me yi afa no mi na ba de me na yi bo de du mo no den gboglan me kabi de du mo no den gboglan me gbogbete mo ga no do agadu gbogbete no do agadu agbe fi na no mo na wa gbenu kabi o lo gbe na no ba gbenu dozi no ko de mi ado din le kan eno kan le ni bo no don fe mo eji le yere de ni le jonu jami ado kabi beto de dudu o de tito o ka de yeyi me o flink pe ton awe toro wo zo anu yeyi me menelejo eton ro pogbe aton e gan mo eton ro pogbe aton e na mo me ino vi mi ton bo de to godo boyin won na Royal TV sinu wi wale mi dogbe ya mi bodo negbe mi ton bo igbeji eje ton we mi na mo ma alimo sudo kedaga segboli sa gama mo na voro kulo me to si awon to godo atonu konja mi le ode bo dagbe kana mi ton mi ma azan zo mi don kon akuya ma mi awa fe no the shows you are no the shows we de ko ni de ko ni ma no the shows we na bi onu yin me e wo die do ma mo na iro akulu no blagada ma so godo adomu dodo nu mamu ken anya dia ya mi sa ma bo yere ma o mela bo nu kon toro ken won do juda ton de me mo wo fe be gbogbe de kan ko gbe le sa re ni wo so e no tata po mo pon aga iro dangbe won do gele pe ton o wa TV bere kon toro na chena mi anu e do sino ko ta de wu mi na gbon te ton jo e ma de na ya gba yon si e ma ga so aya gba sun si e ya gba gbeto po won gbeto change mi anote ho mi no le ga gba yon si go e te mi ando pe ni ga di mo e ya di ma se yon si no gbeto bi ko gbeto bi ho mi no le ho e ni mi bi agba ji na fazi change fun e so di nu ami sa mi no mi no ma si zin abe ma di nu ami sa mi awele no na be che chururu fi di mo apon do beto ma de yon si yin ko ayelo baro yon si le no blo mo nko town se pe ado ya yon si le no blo mi de ke ma de ko ta lo ton we ko ta de ji mi na ken do de tesin azanji Royal TV bene kontole mi do gbe mi do pogo be de mi de sunu odo yan nu po o ijepo ni ma oyin nu kun pon gbeto vino ton de me ni lo fi ka ton de me viwe na yin so gbeto ton viwe na re so do te viwe na re gbe lo do te de so de ja do mi o sule viwe mi na me de so de wa ibo no pin e ko no ajo bondele no ajo de hwen do me bo kweto kabi hwe no ko me no gbele me keka bo vide se na me le yin do nu yin do do we ton to zino yin do nu vi do wo ina gbele do wo ta ina zo akwe do nde mi do boy ma se do hun ne do nu kun eji bo pon bo le na wa tantan
ni so we ke peto Abi. ni me peto ina do no konde se mi do pelo me kongo ni zenle ya mi de juro mi ni yiwa bo mi no azen ni lole bo mi mo no azan e do de jedo me ya wonu de ma uze agbeto lo wo ezebode de ando ndagbe na e ezebode ni la ka do na so te bi abio o ndi do ne lo ni la ka boy mai fi de do de tolo fi lo je no be nu wiwa de ya ni e ka abe inu de yi we alomo so no apla bo na do be yi ado ete de clean me nudo ni la ka meji to de nudo vi gbeli sudo de mi o de nu ko ija e mina biye me oh me la ko Victor se pe ne do nudo me kai nudo vi odo e do fodu me po fo mo de me chinye vne nudo podo vodun do me po nudo polo do nde o to yin nudo polo you know you don't need gbe ko de gbeto do zon nu me ye do gbenji en de gbeto do ache we yin nudo ma vodun do me ozu ache jan we gbe do polo e do nu bo ye do vodun me gbe do polo jan so do nu bo ye che pe do me no ene le de pepe ka yin nde bo yin nu jo nu a o to de jiyan ko bo dai un kakabo eton adogodo lo ma yen dan na yan gbeto bo takame de non don mi ganji an pon so se glegbe ni ma wa nde pe gbe fi bo gon ma jeden pon nde pe ma tin bo so se glegbe ni wa bo gon ma jeden bo den lo na ko je kakabo e ti mo ne bo aro jeden kakabo han adogo bo do no e don po bo e wa vi lo wa gbe mi ni do to abi no bo ena to inu chiwa klende utu bo yena nde ezekwe mo pambo blodo na yena waze kan khiko do po cheju vla do po me bona do jogbeji bona rengbele c'est méchant you vois damo donc abo yo vous bien mais c'est méchant il y a ta ndo ali oh nous do me de ne do nu mele yo e na jobo yan so do ye de nu do lo ame nu do de yo do gbeto vi gbeme fi we po bo nu do ene ye na ye bo de de mene ma gbe ma be adi ne ma ribe do jogon de we no fune gan ho lo me de mi de ho do fi de nde le de wai bo nde mi do fi e ma zo na sun jogon lo me we gbe na fo ne me de do de fi de do ye no do nu me bo zo no sun se ye an blo kheble de na we ne no pade a na klo ira mo aye na go ro mocha ko mo kai ne mi do aye go ro di bo ya go to ne ye klo kaka ma we e ma ja iwe gbe de yan bo yan blo ndi na bo akwe o anu e dosi no e temo we kana joka kaka boy na do yidonu me ite na ke meje fune ma leona mande ado na le ta me pona ko de akambie un boy so bo ado nde ma tin de pe me fi bo pe to na wa bo lo na ve so mo boy na donu me ndi ma tin boy na wa ka ba do yidonu me mamo nu mode mamo do ete gbeto de ipo ki ipo de po bo mi ma we da mi me awele bon gbigbo de ho me amelo ma una ri wa che de bo amodo bi a che ni lo de mi si bo aja lu a che lo si oku kanu bo na do mi a ze ni lo bo sado medie ete ko si na blo awe so mo di o ma o mo npon gbo fi bi mamo ni pon fi bi mamo pon de asupo asi po me mamo npon de fi po no po to po me mamo npon de konton me de asongbe mi de novi mi di o mamo de fi de bo ya wa lo ame kaka bo lo na somo be na do nu be na mu do be nu nyela kan de jami ado do pezan ton chobo ni de wa mi na gbo di o ma o mi ba mo nde na wa je fune bo gbe mi to me kaka bo mi de ko mo nkan ton do de mi ga si be do ville yo to do nu ville yo no do nu me ton le do nu mi se mo pon ma kanji non c'est mvomo mi va mo pon non c'est mvomo ete jo wa je fune de jo timbo ete no jo suru ma do eno hen lo ama do fi ka i konton wa nu awe asi wa nu awe asu wa nu awe de an bi o hide no won do boya
nde bolo ene ti yo su hwe na ka bolo ma ma gbogbo jodo ne ma gbogbo yo e bodo ni do mu le de ablo ye mono blo lile ne lo gbigbo ene lo nu kwedo mi bo mi no jablo asuka bi no jablo do ni e so le gbeji bo ino mono do bi na donde ne bo ina di ni de pezan to na donu nyila kande ne gbigbo nyila kande le no je ho me bio ayi me bio na me ne le ji ko ne bo ino mono nde me ne joblo ami di pe ofo nde ma so tin bo wo ablo ne mi di pe lo me bo ina ablo ina jira dagbe nyila kan dagbe de ma so tin be na jira nyila kande o wa ne mi do wezo mi adon bo he pezan to gbele ha do polo ye kanu wondo melono pefi elio eyawo mile na ka monde pepe gbon pla eton be na yin dagbe do tin bo do monde be ho ala pa gbezan che ubo no pomuno do ni pe ano lebe ma nu jai dama filo to po fipo ye ando homa fi o tornado hudo nde ton bo fi ma do de a o jifi a ho kan do fi bo fi o yin ude bo do kwendo e don ayin do ma so bo bi enu aton bo mo aton lo le ni abi aton bo eze do po wa we ayin bo ho de ni o meji to de le ma to kere to o no o tan henu dele mono jawa nyo ene lo e de mi o ko kandu e mo zan kwe eji akodo je ton kaka e do ambe ami mi bi o kan de pepe mi do na modu ene lo pataki no azombo meji to le mono ado ko dagbe do file o meji to de wa gbeme ko gbo ma jale gbeme ko le imono bana do ko dagbe do file o be e yo lo e kun me da o de bo e do ko de do fi di ko fi lo ko iwe ho me kaka bo wo te mo asan chenu ko andi amo to ito no fun tegbe bunu di doro wo atai anzon wa bi o ma so mo egbe yi po foto bo wa mo isegbe pe lo gbe ko nbo mi no po bo dunu be nu yo mi do tan bo pe lo gbe mo no ya do tanti lo amo pe lo gbe do tanti e do lo dele ami pe lo bo mi no fine bo jaya ka gene ko odi wa ipe bo eje kan chanto me pe bo dodo eblo ìrẹsì aloda fi me afi gba su be sanfoni aje gbe lo gbede na foto sanfoni to itan over do ni do wo a bo mi bi e ko be ma so mo ko lo bo yi ne mi do mi de di do ni ma ko de ba ire bo de kroro blo do tayan zonko do tayan zonko o me la ko vito se pe aro nu do me ma yin nda gbere pepe o no eto sinu na pajile ton bo do vi lonu mi no mo de vule be do fizi alo ijira to bondo fima so wa mo na mi na donu idanda ite mo ire na wa na gbeto ite mo vire na wa boya do nule ojo so ke ma de me na donu ena chera on gan sedo ma yo na do ai wa ja wa ya de nde ma gbe fi bo ero wa bo irun donu me do yo zu de nu adome nu do me we a oyin do te nde no donu me po wan gbewe no donu me yero visa lo ijina to jo gbedo ne gbe ni dabo yero vi abi vi ba no vi don no e don vi tosi no e don tosi yero ponte elles file gbonton do gboro anu kun we kan bi o meledo e ka mo asimi no mo fi ami ni ayi pero mama se mo fi do no e no mo fi ra asimi no titan la men ko do mi de dai do me ba mi de ro wona anon nde me agbon wa anon lo jibo hen bo no li kama game ene e ma besoin de toro ni donu we ne mate zone de do awi lo suwe de jo donu me nde no donu me gbewe no donu me airon we no donu me de gbe me fi o do nu do mi ni do fi de nu do beson mi no nale aze wi nu do beson do we de nu ado ho bo joron se ho de dozun nu mi ari bo joron se amado nde pepe hu no de pepe ma si we bo azo huzu gbeto jin gbezan joron de sise ro we ze bo idona menyana kan le joron aton we no wa yi igboropo e o je gan me mi na je fere ma joron zi do ba pon ni tro de yi won ne bo ido fi de seje amayon do we de nu ahodo we zo utanu madu ma le do fa me do supo wa do mi ene uto zo ne mi fon hu mi ni no hu de dagbe na vi mi no le
bro mi o mi no do ho no bozo no me nde na nyo le gbe nde zo nyo gbe me no le mi ni do mi ni mo le nde ma tin le we nde ma tin le ma le we anu to sino na cambio mi do o Victor vi no de fon bo vi de ji e vi lo wu sin zizan ma yon wa lo te ma yon bo eno tata bo do nu yen vi lo rengle de aka e me lo do rengle ye de fi lo rengle ye ga de me o su rengle nindo ma to a cheji filo to ante gble e ano ba me amoni ndo e ka yon filo e ka flin mi ma de mi ga gble lo bo de chojo do lo nde ka ho ne bi e o me ko le du ko le nyan do le de bo ni atin la do ko de fifen atin do do la ne wo ama wa nde lo ki ya ji filo le Bukan do ko dia do zui ba anu si ala da ko fi do ina kegbo na kete e ma dadan kere bo ko kwere na keto ite we be ide nu rengle ade ide ma de me dagbede ko ma de ide nu rengle ide o Royal TV Benin Pontole dosi no do dagbede ko ma de me do ide si nu rengle ade we ti o bo mi na ya gbaji na faji na le ko Victor se pe go clean we bo mi na le ko ya gbaji na fa gon de dosi no go zade o nyaji diro nu dovi tolo ka do nu mo nkan to be agbigbo die keje to be do nu mo nkan to be wa je so be wa go bi owude me bo wa yo lo vi ka bi wa go bi owude mo do o fo si sa de tin ya ka izon de tin be na do bo de mi o do so lo ina sunsun ya ina sunsun nde ma tin me Royal TV Benin si mele ni de quick mo gbero me bi bo yen do kure a o kenu bo do ado e ma a o kenu bo do beto nangodo de fene bo hodo le supo ku me bo yoro mele do no vie no ba ngai ku ye na ro no tere me rio na jo video de akona video bi ko ja hamoro vio nde ndo hoine nu e anwa we vie ne o ze ku ne bo do dai video wa gbe mo ji we kai hoine bele nu do vile kere wi ji nu do vile bo ma nu pipe ma gbe fi bo na wa bo na yon nu pere ma gbe fi na wa ba yon Royal TV Benin Pontole mi kudo me pipe podo oye ipo video in vi bo ko su wa gbe bo do ran bo jile ete na jo bo na do vie wa le din kaka bo to kabino ina de peche mo de alo tun do ta na zo wa pe nu wo to na gbe bi peta pata fi jamina de le je na chi bo no de ne le do be nu do ma yin dagbe u do nu wa mi to te ton de boya me de ka de fi de vlavo bo de pipo mi bo mo do dagbede le de meja ehun alokan mi ton le woni de gbave nu pe no sin do fun ne e yiro mi de dagbede megbon e na wa jinjo ateloji podo mi pore fi o mi na kle do si no mi la ya agbaji na faji do gade no ko mi no ya agbaji na fa ga lo ko de Royal TV Benin Pontole don do propo mi ton le gbave nu pe no ene de se ko mi o gbave nu pe no le bi bo mi no ko nu mi ton bo ro yi nu yo ejo nu yo le te me de uwe kwendo me ho mi ton ndondo mi no nyi wana bono pon boni mi ma mole a we agbaji na fa ku ka di wai o ho jo ho ligba ku ni je tete onudo ofi pataki do ndo ni edo kwendo me a o mo to amono eje agbaji lo o to de fine no de fine mo do polo file de fine nindo yo yin fi to buka yin fi no bo ba do so emi ton niño telo wanjrado o telo jijrado ma indo do be ize kwado fiji bo san kwado fiji bo fi wi home bo tonu ame o fi mo asan o fi yin le vile sewe o fi gba hwe e ma yin ne lo kede nde fole for the kodona bo de pipi de chigbon e mi dona no pe po mo no do lu deji do me kole no do lo de brundo vi mo no nyemi do asaji ame bo eno pa klo eno klo nindo afli lo ene nugbo etewe fi de riozu ajiako ahoka kle ahosa alenu pon ado amlomado ahide amamo amlomodo ni ndegbonte ando tijo ni tadufi awode nukle amado poje bona hoka mo npo kakabo nde na wawa we adide na wado etewe na wawa we somo kaka bo ana pomo na mododo bi ma do honyila kan yo afio honyila kan do afi ma lefi sin wa e wande vi lona sin tago bona do de pepe de mi ga blogun meji to mi don le honyila kan ye ga do do mi uma ene jo titre chi mi mi gbo de nu mi ton bolo suru e no do boro yo lo fi sin ayin boro kun nu vi
Bunu dog beme huavi, bunu pi beme tanvi, bunu nan nui jo nui vi. O me de madonna si fito, buena chihodo, do maune a chedi, bo fiene bon chie tombo wagbe, e do na blo filo sin pesano. Nde kano ave a mi pataki lo we nyon sile, do ni de akpajina fa hodo, no ele ni soke. No do tegbedo ni akpade jina fa, nyon si we na zon. O mi nyon sile no do ho da o. Mi ando sande di, bu avodo do be manyoy. No do de maindo e do bodo mi manyoy. Ni ado adowe. Ni do arefito ezin pezan ble. Ma wole asewe, ma wole ndewe, anyu do mi osuwe. E maka juru di do mini je fine. Akbajina fa teton. Ni le pona do propo mi ton le do kwede nu lono asome do ye mononyoy. De pepe de ka chigbon ni peto de huado yi ni le de medan bo vole e ma yin mede fo e ma so yin fi o yin la kan jodo sonu me gbon me de pepe ji e no mon de pepe bo no wa jawe e mo no ho apo mi fi no le mi andu fi gbe so ma nde we mi de kan ho mi ni do suru nde pepe de fi awa mi e mini do suru pombo mo do videwe bo yido akon bo ka yiro fi si ayin bo polo nu jo mi e ma yin mowe e ba gba e aba keke e ma ponte ne e ma ponte ya kiozu aka mo do medie weja ye tonyo bo fi ele bi ye ku epo di afosi mate do nde ton so ye du fi gbe bo yo di ne awa de teji majuro do ani no mo mi gobi yo mi dele mi bo de ho gbede le zonu me via blo awe ino de ne le do die do ma vito yo zu ne blo ami ade nyon si le no do ene wo zo no do ko mi no de ma ti ma ba nyon si ko le na zo wa oh adosino ena chena mi Royal TV bene kontole mi kudo me kudo ye po mera ko vito se ko file dosino e jete do ne e yi ke gabo le ko bo ajete wo jouer de maison non ma wo jouer do adumba ma de runya ma je fene di e do adundi nyonu lewe me no do vodu me gaji nyonu sile bonen trophée sedo na di blabio nabio yo vuro voler de vous mede akulojin agbaji fi de tole no don no mede e de hun no mi dole e de hun fo mi dole egbe yo kuru enyo alide naze ni a conseil do fene din e ma ka o do kwede pon mi de na chobo hun no gan we ma hun no gan tron do fene din ma wi yo jouer mo do jowa mo mi do ma inde bo na kokko bo di yo boy to de jurere yo povu bien mi chobo nkafaka tori ma ko pe ami gaji ma ye do ami nu gbojo lo do ngbe chobo nga wa se bo bibloma ene ma ojon bo e do fide ndo ano wi ano ne ama no firo ale wi na we gbedo me supo re won mi no le bo mi na bio e do mo nudo e ma nudo e jela jo amozi hwen dodo wa lo de ade lo wa dagbon de ade biblogun video de labo kwipon do nde blo toje de yo de titi de mene beto na le ngodon le wa we den vilo bio wi de me bomoro ne di ozeboze yo deji na je niveau le yo na je ten le ngodon me we nu mo ngodon na wa no mi don le amase ko le dosino do de yo no do yo no zone me be no gbe yo no asran yi do e ma kan ya asran e ne o han beto su po sin gbezangle do manyo me do nu ro ni azon video be je ne egbe o ma mi le ma ro blo nu mo ngodon ba ro di o ya do mo na dia vina blo awe le na yawe abi awi kaka na mo e vodun da we ma nu do pligidi le ne egbe to de mi se apajile do asisi we fene ba yo ma ga mo bo ji so we ne bo ri me de mo ji lo a o de vija vino jira bo de ne do ni nu feme ase don ba se mo ko ire kewu ebi yo come ya vise ya blind but video in there wa we na do yege yo ro wo video ma yo ro wo video ye e kan fa fi de han do agban no zuri agba e no kon
e ma yero gbe de ya no akpa nde ado hoine no wo joronje won bo je doma Victor c'est que enache na Royal TV bene kontole agbajina fasin ganwe ko bo video ano e dosino EJT bo Victor c'est que ezebo de alors bon negbe na ho de dosino do de tesi azanji ne re ko bo mina yide me weyin do ni do atin la do kuropo fun mo fifin atin dodo lo we nde wiwa vi de roswe wa gbebo aji bon nutu ele wa na zebo na rengbele nto rengbele ade do ni do ade gbefi kabia maso ade fi ni je so bo vilo weyin me no re bo no iso me weyin me no do nu mi akante ni na do ni ko to weye na yolo me le sin vive eyin do outro fi jobo ni ko to epo de gbegbele ni do aka fon vilo mo bodu bo tewe be ve na we ganji jobo ado ma una di ojijo eton a o pe no na bledo bo e ba je so bo eyin ne ni amade fi podo aso de fipo a me les vieux de alo leji ma me les vieux yondo le ma nu mi ton le ni ma rien agbande mi bozo rengle o aji yan ko bi patapata bo pede na du utu e me mi ton le de chogle le bagale chogle lo di bo vi o ponte ne di bo e ma wa de ni na we bo atoli mo utu bo atun alo done bodo mi le fi e na gbele ta e na zongo ni do e zon tabo gon to we de gbele agbaji na fate to ma de nu kona ide me ru gamo de Royal TV Beneji. Royal TV bene kontole mi kudo me pipo kudo ye ipo mi lekozon agbajina faji hota de weekendo mi de hota lojija mi sogbon de agbajina fame de tesin azanji bo awa gbeme bo adovi na kambio dosino bodo etele zinzan tele afo tele mo we vi lo sukadu na zakman nu kon medite ton le bo manamo nu do yin la kan tienu kon ko e alode vimo de denume we no do mele do amade gbo vulo mo de no si e we are we we na mo nu mere wa lo de ki mejito ade ko bo filo kun bo amo wa lo we na bo ni yin fi bo ma wo ne senu nyu e iso wo wa lo tu lo bo vo buludu bo ina do ye yi nínú ahun mi do mi no ho bo fi tu e jobo amo iya mo do nde meji to mi don lenu bulu e to mi don yin akodo ki gaji gbe lo ni don wo tun na ba na ho akun lobo ina sin ewu de no mo de to si e be de clean me kon di ona do be nde mi de biblo bo fi mi don le ba mo wo ye ablo nde ma de tin bo ye na do e yo fi wa aso no fi bo fi gbeyan awe ku yo le bo do ko le do fi yo ni mo blo mo ni mo gbeyan ame dagbe de lizon yi mele ando ni nyala kan de mele ando ni ho we ado ni bo e ma se yo lo e aso ba jire de ni to ni mo ato ni bodo ni blo mo yo le no nama e chi gole le no chima amo fi lo di o ma o mo nde dine nde blo mi nde le uzi afodo mi ton le meja fi mi ton le ga ya fo zero pepe ina yi polon ko igbe ton bo na je ko ho mo ayi de ko ho ton lo bo ko ho ton lo no yun zan ye wu ko igbe ni akado ton pele si ayi ha gbe don to yi adon to bo ra to le bo pe me no yon eje le no o me na Victor se pe bo mi no amo pito no de vole bo no ni de gbele bo firi yin ko mi ton ran gbele firi won ya do mi do ndi tolo mono jolo ndi tolo mono baka ndi no lo mono ba vi fon bude wa de wolo ba ni akodo ku nje fide yin ko eton ndi jo fide yin ko eton bo no ti mo ka ba ndo fili ami ya bobo de zon vi me oh ka ba ton je mo nko ji fun oh etin po ma ne vi mo no gbele vi no godo tozi no vne vi no vi e mono gbele de vi no godo ama se hore dosino do kai ja ya ne do o todo de bono ase de bobo je ku deji vi ren gbele mi de toro non de re come no de do vi we no vi no ya okun je no kan wa lo de we no no kodo to e no po ene wi akun vi pe vi de cheche nu ene wi akun de we ni anu doctor do na suwe video na siwe bona si towi
bonne tolo do khode e an di khesina do wele nu mi de po bo yan supa si po bona exemple dagbe bona bona bonde o dagbe e na lo wi ak pon vile de pon ma wele nu toze de bo do le bo no ru khe khode tolo do jibo do ke le ngbo amo viene ya mo e pon de ya mo do ma do mede e de mi e do obligé e do redresser wile mais wele nu ni confidé aje dimbe wetu wo vilo na gbe ba ndo tekere do wen we to ko no ko e ma se de legbe ibi o wen do de me bo pon vile ma tin bo jagla yo ne no e ma no e don ye pon abi ma to e don ye pon wen do de me vile no yin no gbe ran de wen do ne le wen do de asupa si po no do gbero polo kabi wen do de me asupa si po te gbero polo do bo chengi lo tin tran bo ezebo kevina nendo chengi te do timbo ezebo kevina e rogbon vorande do mi de vide yon ton kaga eje te zo no e uzun de le ga egbon vo pede ndo to egbon vo chengi lojo ade nu kuja mo mesisi lo e ma wa lo de e mo de topo no posi e na no wo danda nendo ye te zo joedo bo yi kaka ena pin wa lo de topo no pono lo bo na conforme wi de na ne mi ni bi ohun do de me ye no ya o dasi me no dasi awe abi asi aton le ohun do ne le me nu mo ngodo no jore ho mo ngodo le sa di do ni mele bi ni wa idopo e ma idopo ne di odi ye ni go wa idopo do e ma ye go idopo ne minize apajire jebo se do nu kunla nya gare na igbe ado en daropo we ma nu kunla ko nkan bi o we ma ama lo ke do sino lo oh ma ndo ko di ama ndo do mo awaje ine ma ko do de me ye asi awe abi asi aton do ne minize apajire di odonde to e ma do asi lopo ne chobo ne do kanigan re gbegbo ko gbe anya jagala yo de ba ka ton le amai nyon si mo ayo mene ndo amai nyon si mo bo gla ne bilo chinwa ya ho kaka wona rino asekpo ne do are renyo lo me ba ya zo je we pedi e ma tati ma kopre no ye mo no sekpo ho iden no lo ru no la bo ya ha bu corriger we normal do no mo mo fi yo de tomo de fi fedo ya di do ni khoke we do ne me we den we rio na wa manu kon to we ni lo ba ja ho do ne gbe ka bo ko me na ja gbe na ja nu do we gbe oh me la Victor se pe na channel Royal TV Benin Pontole we chubo mi na wa yi afagbaji no idosi no Victor se pe gbon ko de u kleunda yi we de nu mi de agbaji na fa me bo wa de di dodo je ne bi ojo wa mo kulu no le me di we hu no ga di we bo kono dawo di we yin nu kato di we nu moto di yo we do le yo bo alo e ton di si ede bo vio jagulata ena yin no sin alo viloga boya ali de bo woze bo ma o mo nde do ena yin no sin alo e ma o mo no sin nu ko akwe importance no ton wo ma o yun de gamon ko to me bo de code de do la nan do bo de na ze bio de me bo do ejuro nu mesin ole ejuro nde ko nde fi ole yin go fi osin alo kaka ma ku bo ni ona don ena yon ni oblo ye mo no blo mo yon do ni di nya jiwe bondo aka fa de fi yo ni di nya jiwe bondo ano fo nje ko ba de gbigbegere ena jele oh leona bio me mi ton le do be so ke mi e ma do be mi de yon me ya ko de le wi o ne lo so na yon lo to ko do ma ko garanti ma o design lo de hengble yo de hengble ti ma po bo mi ma ya mo ma u ka na mi le senu nyu fi mi bo mi wa mo do bo ade mi mo do be o design lo enya mi mo amele bi ma so mo fi do polo bere po ni mi le fi do polo pon bo me bi pa mo te dia nu anja son ko do te nu anja ko do na gbe to bi o de te po ma se pe ne ka de te ko ni di o ga so de pa nu ko te nindo ado fi bo fi te de kodo awe kaka na kwede bo amodo de mi de fidi awo ni le mo ali de fo bo ali lo ejanyon de a hone do ni do ali dagbe we ma o ni blo ni ali lo ni yon ne mo fa ne bo ni ma ka yin dagbe lo jan we bo joro e ton yi ton de ko mi le de bo modo eyon bo ji de me ma o ni blo ni ndo e no to kaka ni agbo emi ponde ni no to kaka ko ni flin de ze nu awe do won ji ko ene nu bona de kita amo e ande di do be tan de mille o dolo de kon mi de lo unje na blo nu nyela ka we wo ezombo nu ko yi file ton igbede fo klendo oh Royal TV Benin Pontole de apa ene ko che mi na ya fagbaji e me yin fodun kulu no fodun hun no me yin bo kono nu wa to we do menu mi ton kon ta la le
podo sinsen de wa yi mi ton ji din le de vo le sotin bon do ni ni sinsen yo kon dodo ofiti na ida su do sinsen di eme be ku je na da ni ni jo amo confio bo ni asogo ho na nu mese mi ton le bo na ida sinsen no don ma no gbe bo na mo bo ino don we gbe bi yo re nu me ino don we gbe bi yo fi de vi na idon boya tara gbe to don ede ino do nde madona dole bo fi no be afọ ku bo no de do enele ride rengle ade do ni ano fi yo bo atron fi viwe na do egesi na ino gba sin gbogbo no ku bo sin gbogbo no ko mais le yo gba sin gbogbo fun gba sin gbogbo to lo vi na zebo sa mais le yo we sin gbogbo fun o no fi da yi o ji fi po fiele de ma hindi ni do a ko kan do to we bo yin nu ni ade fi yo ama fi we mais le yo fiele ni ye na yin bo te abi ami sa do po ye te no yin lo su ba san do le fun we ba sin kon ye ji lo su vi gbedu ade ni no mo de don amo dopo mi don le wuli de ba jono mi vodun de kon de o ige o vi ma yi don ami bo inu afrika kan do nu samu fu bo je ndo do fi uji pe che vi ma yin da gbede no mi ton le mi o su ton ga su poko lo me do de dogbon do sinu po se pe po de bon de di do en le ti mi no do kle un le bo mo yen do pe che do vi mo yen nu do vi we roa ni di je jiwe ni ano de fi oja ano bonzon we bo agbe ade yi keka amo vina do mo awe vina bloque we nu do vi ade ni je so bo vi mana egboje don e ma ko ya mo bo na ran akosude lopolopo mi ton le wuli de ba jono wuli de me ni ba jono mi gan loko bo mi na yi afagbaji me na ko viton se pe o du te na kan de agbaji de te sin azanji mi kan ko bi o de bokono da o bokono kuto bokono gbeton legon wa iro fa lumi la de ga eyo me Royal TV bene kontole me kodo gare me mire kodo ye ipo nugbo e po example no pe bo kweli no gondo me ko mala bokono kuton bokono gbeton bokono meme bokono avoda nile me no kan time me no kan kota me no kan kosru me no kan to sabole me rezo no kan joho mele me ko mala mi tarala me ko mala o vava no tupon hono gan cheji me ko mala do a chedon ni kodo mire egbe mi me no pon Royal TV benele me na do kodo o sa mediji sa meji ero tu fe do hunu tu fe zono de se ero sekuna gbo sekuna on va kana gbo on va no ero ajahe do ho ayohe do gbe to ho gbe ne de me ho do hun yeri pon atije ro meme ton titi we no sa mezi plan eji poli sa meji me de zuma be tek poli sa meji me na do ne do wo eren dewa bonendo ezo ibakon do nu oji ena je nko de yeno je bueno yoro mero mino nare ena je nko mengo no do duwe don e o ren mongo don wa polisa meji no duri e boyin dujo du bon de mono so taire gbe me fi obo no du deji me de do sa meji ne ndo eyin su kleun de mina do dire mina do bi fi ado dugan we boyin dure bo pede bo ga iha me de ite polisa meji era du hunde me sade ya chankume nendo ena du jawe be hode no bi agume ina de salos me we sa meji no e ma he kanji me de no do yi side sa meji no e ma he kanji me bo yi side de aga sa meji no ena yi mede buna no wadagbe na mede kusele mede wuro wuna no le ena yi mede buna wa dagbe na yi de poli sa meji me gbeto veve yonu feve sameji no ena wa dede bonayin oswe don hui bon nanyone de gbemefio e ma da we sameji no ma da yonu veve sameji no e ma ka da heavy ososi vodun heavy ososi e ma yon ro yonu yo heavy oso we de tare vodun heavy oso e tare le yo bo da don de to yin bo mo ni do mi ozo mo mi de no glo don de mi o mo mi de no glo don mi na do de poli sameji o sameji no e ma khia vodo kanji de no takkan mo hu bo khia vodeji e ma khia vodo kanji de gbe no ma ezo tenpon bozi ba bo khia vodeji abi ena o baji nya ezo khia vodo abi de yeno blo ado yeno khia vodo adoji ne khia vodo adoji na yone sameji no ye me de ye izume bo ite poli sameji chokoto kan sisi ina ya igade o pere de poli sameji 61 66 93 43 96 54 39 45 no support de police sameji vodun de police sameji sen bo wuli bona wa vodun kenesi podo vodun a hole do hole sameji ati vodun revioso amo kenesi nde wudo kenesi ji leyo ena dike
bo ma no du nde yehudo kenseji de polisa meji memo nedo ede nde yehudo kenseji du ena wa je inko de le Royal TV benezin konton le zanku humono do huntore pa zanku agida comme wieno emi khumla mino nalema bododo awodielo sedo awoni bo wa idozi no sameji no le ji emi jeri tesi azanji oh lo egbe no yondi yo nukume jam mi amo nindo de lo le de do krokole no lubi no lesun ye ino buno chi me tele pono bavinu pono wa se pe no lesun tele bono de njeko ne pingo kago eno do ido o gama de fe yeni bato amende boyon de ezon agbe boyin suwe ton ko nínú niyan ame iba dona mede bo yin su po mbe gbena yona me mi me insa meji no le be nde inu teme bo mi sen de gbe mi to me nde ka zo ve mi le mi o sedi ni insa meji no bo afon bo de nu gbla de le wa ze nko no tara me ye mo da ze nko no tara me do dure do mi no na le ne aho dure do mi no na le ne uje no zon no wa nu de no wa le hono ga we se do we mo lo ma polisa meji ni do du mon ko ta we bo ye ndo ndeji anoze mu ndu ndo ndeji anoze mu ndu kere eya era ho pan wa bawe Royal TV Benin ponto le fagbaji te to manu kona ide me rugamo Royal TV Benin ponto le mi dogbe na do podo mi ton le mi kudo me pinpon podo ye ipo nu wa wen do me ko ton we de nu kan yi de tesin azanji mi le gbe do na mi me bono po mi zon to godo fi de pepe de mi de bo yin na nu wa mi ton mesento mi na mi bo ni lo ma odo mi lo jijo jan azan pe kere mi na no wa de gan lo me bo na no wa de yin o mi ton do si no bo mi de onudo vi ho do nudo me ho u kendo mi de tesin azanji bo ta yin na kan de mele mi fon bo de dide ogbeto deji bo manyueme yekono mo mede vole bo no do mile madovi we ka intan na mede ka bi yin dia mede bo de dio de made dia mi ya remedi ele ton gbele bo no na donu me yin bo tan de vole no do aso mo nkan ton sinku ndagbe wa ede ndagbe mi ze ko lo ton aga kaka wa idi o ndagbe de ma de me dagbe ko ma do dagbe de ma de me ato ma de me ano be tan yin na de me na tayin no jo e ba dopo mi bo fan ya ma dopo mi o do bo fan ya pe ma de àmọ́ gbigbo yin la kan de no ade tayin kenu si me mo tayin de leji kan flan lo tayin mo ya me gbe de yawe me ma gbe de yawe ni en do wa me ro pro ton le do an do nu video de le to e ponte aye we zo ye adon de do mi le ni tayin no jami mo pe lo gbe fi o pe lo gbe fi jami ka ya chagbede ni chokodo kan do polo jan etun bo jimi do di ko to bo ga di ko no ko li ko wa bo ade bueno tedo nu ma di nu bono do lile di e lo do nu ko lo do mi a heme di e ton kule ngo do ni ba pa e ba keke e ga ba keke on ki me keke ji o ba ko su ko e itan e an wa de kan wa de lo na sie do ho me vonu e me de do na ri tabi pepe ma ngo ma gba nu ya gba nu janwe amo nyala enyala o mera ko vito se pe na wa ya pato ko mi no mo vide vole ma uno kunu kupon yi bo chengi no de si bo nde jero vini wa to yi no de wiwa nde jero vini wa no yi no de wiwa cho gan cho bo to de vole no ayin kan flan nu kukulokolo no bo bo mo no pe yi de wa de lo mo pe yi bo yi no do yi mo mi na che pe vi lo do ko me voji che do ko me voji mo bo yi no dia e no wa so o sedo de claim na do ro ide kon gbedi yo pole ro ahun kun levo bo na bi ere ni hun kun lo do mo do de dio de feeding ne nu nya do mi ajama supo do wetan de gbe me vio de tome de nome do nde nu bo nablo na we nga bi blo we do nde titan bo mi mo we de do de ji nton ro ko ngo yun bo poro le wi ngbon ni ayin to bo de wa lo de hu abi ayin no bo de wa lo de hu ya sepion we do nu glo e mo je de ma do ko yo wa gbe me bo wa to we bo juro na he vidon gbele ne juro ma o do vide le ti bo ne do e mate wa ndi pepe ya
bon il est comme voloji boa checkpe do mo c'est des deux et non fligo et non flic on a mais na mise na idosi no ko jikpe de bro tan de ko gbe e ma do vi abi ji gan lo se do e ma do vi bo e to e ton le ma dibe abi e kudo e vlavo de na ho na vi no vi dans une ville ma bo na wa jira edu amone e pon que no vi dans une ville no kon yi bona don de bona hek baza no gbele se do ka fune bon de ajo oh e ma no bon de ajo no bolo anu e to sino be ni npo se pe ni hoji di me ho me voji le bo ati de bo de nto e de do fune e ti simba papa ne gbe no ngodo ma wo don lodo aro mi dam lo ya madam lo kai se don lodo mi dam se to ma de gboje be o kana fan poto e ma se je idon you don't know the shows know the shows we are holo ido ene ma know the show holo po ah e you po nkan ma e ko se papo be know the shows yan oh Victor se pe mi wa fi bonu wa yo to e ma ndi ada oh Victor se pe mi wa fi bonu ko te ado bo Royal TV Benin poto Royal TV Benin poto le mi yo zu de togo do ku po mi le oh o dode we yin lete igbe ero achevare ko achevare glegbe ero acheva hubu idono de ho buno de glegbe don ero nupupu toke ero je toke gan toke ero je lete o gan lete amonu de unwara no wita agbemonu de unwara no wita je lete gan lete amonu de ni amonde hun wara no wita ni lo ade gbe nde nu titan bo na blodi no le ojiyan kodo meji to le ojiyan kodo meji riozu de intu ibana bloe e no sinye do me kaka chuba no klubu no flini no me don do kwi e no sinye do me ka be no klubu no flini to me don do kwi ko veni ma sie tana de wi kaka ne ko me wa jagbe gbele do na ko me te gbele to do we abi ne ko me te gbele no do we ye mu no wa nde gbe me fi be no di be mi na bi e do ke ye ni wa e don de na wa lolo bo ka wa jo de po do wa Royal TV be ne me le bo do ke ne do ko me voji le o jawe be na wa no ka do ko me voji e pa nde na ka ti bu nde na dale onu ba anu e to sino mi wa vivo mi ajete Royal TV pontole pada ke me de to go le do mo do ye me de to go ni control boy ti bondele e ru dia lo kan me ta lo ti me do mi de to go do wezo mi acho mi ton le go me mi do mi de to go do wezo mi awon mi ton le se do o de a di de se pe do bon adu fure se fure wa te ka o mi abi o meji to le do be o yin la kan do do fi do posi present ha engle ni do fi lo makara do de meja we boy ton bo ko apo ile ko ina mo mi ni no po bo do lile dagbe bo ko de jode afono ko de dagbe na fi to ile bo no ko na gbe lo bi bo dagbe susu kan ton de me awo dagbe susu na ton de me Royal TV Benin konto mi dogbe ya mi do mi kudo me pin podo ye ipo nu wa wen do me ko ton te ton nde yin nu ta mbo mi na re ka de bo na yizon me we yin do ni do ayin vi bo agbe me wa nu ko do gbezin sin le wa nu bo wa do treleji wa nu bo wa do ko me ro poji ni me de bo te fi de bo do mi pe che we vo po tata po we na yin wa nu de ya na wa bo na ko me na to po no po we madike bo ni ko ni vundo ta to we ko ni vundo ta no madike bo de dudu bo de vivo me bo modu bo monu bo ni ere bibi oluwe ibo te inde pepe wa to abo te tombo edo iwe du asebo na hu ehun de yin to wa ye wa na ye bojo de po do koji na ye rivi no bo nde vi wa we gle ko me na we keka ni abo no hu ibo gonu make hu ni no to we se de do we bo do vi lo e mo do gbede nde wa vi o de ma jolo ni ma dio ika do ko me ne ni ba de no ko me ba lo na hu ma domina ze nu bo na revito e ton gle na o do ni do adomina ze nu bo na do nu vito e ride do nu adi do ni do vito e gle riwe gle ni ade gbe wa ma so po gbe o vito e gle riwe gle me levi une de don ne me levi ne chile ne rime ka so gbe to me nyala kan bo nu godo de fe me yawe aze wu agba dodo bo wu agba dodo nu nyala kan wu agba dodo ka iso to de wu agba dodo bo do me die mi na re gle jan mi na hu ne jan we ni jiro nde do gbele bo jiro san kuku bo jiro mu kike awo ma alodo na pla me de ama ni ajile ndi tato eji we bi na kondo ajire ase ina kondo tato eji ajire bo ina kondo tato eji do gbeto le se de do poropo mi ton le bode se pe ka dogbon e jonjo ja te ton le e mari amlodo ire tin to ganji ni a chief ne bo vedo do me ma mowe le mi mowe paun do po gaun do po ina do ndo jiwe me de do agbani ya se ta e ton bura na Royal TV Benin mi to bi ya do poropo mi ton le nu kan bi ode de mi gan ka bi vlavo
rimede me bon nu yede de asio baba bona don se kwa mi de nu wa yoji aloka mi ton le de gbavi nu peno lo sin nu konfune e ka glo hun yiro 97 65 78 18 mi na don se kwa we ni ma upo mi do jijo ojan we azanchi atan gbe galen koton me be mi na so ajinja yin de nu wa e yo devokon e na che na do ko mi ton le me ka ya lo gona mi ton le alo mi ton gbe po de won ma mi me ti to Royal TV ton bo de to gudo bo no film mi bo no se nu klem de le do mi egbe no na ze mi do aga yi mi ton na yo ki gona yo we me pe zin ti to de to gudo bo film mi keka bo se yo do mi bo lo je mi na no ya logbon nu kume na bo no kan deji bo e na ze pe mi ton do aga egbe no na ze mi do aga bo mi ka zo mon de vo dongorun alo mi don gbe po de won dandan we me pe zin me de ka zo beneto me fi ole bo gan mi ton Antoine Bonde nu kon na le ye de bibulo mi amo alo mi ton gbe po de won ye ne film mi film Royal TV de me attendre ya te yo ji fi di mi mo afo nko do polo di no ko ami mo no je mi mo chinde na yo no kabi ya chinde na yo no ma kabi mi ayo de be me le wadi ya do yi beto yo de me de blo mi apa me de blo mi na pa me lo we me pezi mele alo mi ton de won ri me ka so npe to bo du pe de po alo mi ton de won ri me inta e nu to bo mo no hun yan le din be de ka chi fun yin ne me mi don jo ton bonu ton dangbo ton agege ton vale me fi mi gade ma Royal TV fi mi do adodoro ko mi ton egbe po de sege bo ma ofo ni pe de mi de ran mi jan mi aso do gbe don mi de ka mi ton ji mi me ka ona mi le gbenu na won alira mi bo yi mi ton yo gigo mi ton na yo te to manu ko na ide me gamo mi na do gbe na me la ko mi ton jira akote yo bo ni kudo oga e o de me mi die bo na do gbe na me la ko mi ton Roland bóyá ho podo àwọn ade ko le pátápátá ko bo gbenu na ze mi daga Royal TV te ton mi do te do fun e ko do